Kung gapalit kag kamote, nasayod ka ba? Adlong Domingo karon og nakahapit na diri sa Old Terminal Tibanban. Sakto kaayo kay naka-timing ta. Adunay minivan nga nagatinda og kamote nga barato ra. Nasayod ka ba nga ang kilo sa ilang kamote tag 23 pesos ra? Dayon di ka maalkansi kay hastang dagkua. Kung ganegosyo ka aw mangumbra gyud ka. Matud pa nila gapwesto sila diri sa Old Terminal Tibanban. Apan nangutana sabta kung kanunsa ba sila mobalik diri. Matud nila dili nila matag-an. Pero anytime maka-display sila. Na-amaze jud ko kay hastang nagkuha silang kamote diri ate. Dayon giilugan oy. Ang uban sinako gyud ang gipalit. Ug ako nakapalit og balisa kasulupin nga 98. Pero hastang daghana gyud. Dili lang kana gabaligya pud sila og mais. Uni ang gitawag nilang sweet corn. Ug sa akong 200 pesos, daghan kay kog nabitbit. Ang kilo sa ilang mais tag 35 lang. Ug ang ilang kamote usbon ko 23 ang kilo. Sus kung nakadala lang kog sakto nga kwarta kagaina ba. Ganon ta na kong palit. Pero kay 200 pesos naman akong nadala, aw mauni atong nakuha. Daghan gihapon, di ba? Dagang salamat sa pagtanaw. Balik-balik pa ya.